बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो कि कदीम ज़माने से लोग अपने पास रखते आ रहे हैं। कितना भी हालात ख़राब हों, गोल्ड की जो हविस है, जो लालच है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो लिहाजा सब कॉन्टिनेंट में तो सबसे ज़्यादा, यानी इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टर था गोल्ड का। अभी उसने गोल्ड पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। बहरहाल इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल जो बात बताने वाली है वो ये है कि गोल्ड जो है वो सबसे बड़ा औज़ार है हमारे पास, हमारी मनी वैल्यू को जो है वो कायम रखने का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पैसा है वो डी वैल्यू होता रहता है, और उस ज़माने के लिहाज से जब आपका करेंसी रेट्स का अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान का मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तान में जो पैसा किस तरीके से डी वैल्यू हुआ है वो आप ख़ुद भी समझते हैं, क्योंकि आप भी उसके जो है वो उसके जुल्म का शिकार हुए हैं। हमारी तरह हम सब पाकिस्तानी जो हैं वो एक जुल्म का शिकार हुए हैं कि हमारा पैसा जो था वो बेइंतहा डी वैल्यू हुआ। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो आपके पास है गोल्ड। लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है आपके कम पैसों में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इसमें आपके पास कोई और चीज़ नहीं आ सकती होती, तो आप क्या करते हैं कि गोल्ड लेकर रख लेते हैं, और गोल्ड जो है वो आपके ओके सोके टाइम काम आ जाता है, यानी कि किसी भी रेनी डेज़ में आपके काम आ सकता है। और इसकी वैल्यू तो शुरू से लेके जब से हमने होश संभाला है बढ़ ही रही है। हमारे आबाओ अजदाद क्या बातें करते थे कि कितने रुपीज़ पर तोला था। जब मेरी शादी हुई थी तो तकरीबन 3,500 रुपये के करीब तो पर तोला था। तो ये कहाँ है, यानी कि सोने की वैल्यू बहरहाल बढ़ रही है। तो सोना जो है वो बेस्ट कमोडिटी है अपने पास सेफ रखने के लिए, और आप ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि सोना जब लिया है तो वो बढ़ेगा कब। तो बढ़ने का जो इम्कान होता है वो हम आपको ज़रूर बताते हैं, लेकिन वो पत्थर पे लकीर नहीं होता। लिहाजा तनकीदी जो सवालात हैं, तनकीदी बातें, और वो भी बदतमीज़ी की हद तक, वो वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप करते हैं, यह आपका अपना इखलाक है। मैं तो जो वो बताता हूँ जो मुझे समझ आती है, आप को वो समझ आती है तो उस पर उसको अप्लाई कर लीजिए, और अगर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आज हम ट्रेडिंग से शुरू करते हैं, और ट्रेडिंग में जो अभी रेट चल रहा है गोल्ड का वो 1930 है। और वो गोल्ड में आपको पता है कि कल सीपीआई नंबर्स का डाटा है, और जिसकी वजह से इजाफा होने का चांस है, लेकिन अभी भी आप इसको बहुत एहतियात से लेकर चलें। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन सपोर्ट है वो 1912 के करीब है। बहरहाल इसके अंदर रिट्रेसमेंट भी आने का इम्कान है, तो लिहाजा 1912 का या उससे मिलता जुलता करीब का फिगर जो है उसका हम इंतज़ार करेंगे और बाय लेंगे, बाय में बैठेंगे। कल लोग बाय में बैठे थे और उन्होंने ठीक फ़ायदा भी उठाया था, और अभी भी जो है वो बाय में बैठने का जो है वो मैं कहूँगा, लेकिन ये सपोर्ट के करीब करीब, ताकि आप बड़े सेफली अपने आप को अपने पैसा कमा सकें। उसके बाद हम आते हैं ऑयल की तरफ। तो 82.68 चल रहा है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये देखें 83 से भी ऊपर 84.5 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं इसको अभी भी बाय की तरफ नहीं देख रहा। मैं जब इसकी रेजिस्टेंस बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, 83.5 से लेके 84.5 तक इसकी रेजिस्टेंस बहुत तगड़ी है, तो वहाँ पर मैं इसको फिर यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सेलिंग पर तवज्जो दें, सेलिंग की तरफ जाएं। फिर नेस्डेक है, नेस्डेक 15,273 पे चल रहा है, और कुछ इसमें रिकवरी हुई है, तो हम वही बात करेंगे कि 15,350 से लेके 15,450 के दरमियान
یہ اس کی بھی ریزسٹنس ہے، اور یہاں پہ بھی میں سیلنگ کو ہی ترجیح دوں گا کہ آپ سیلنگ کی طرف جائیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فزیکل گولڈ کی، جو کہ آپ کا پسندیدہ جو ہے وہ سیگمنٹ ہے، حصہ ہے، پارٹ ہے۔ تو اس میں ہمیں جو مجھے امید ہے گولڈ بڑھے گا۔ لیکن کل میں نے ایک صاحب کو سنا، بڑے اچھے، بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں سب کی قدر کرتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ گولڈ ابھی نیچے جائے گا کیونکہ گورنمنٹ جا رہی ہے، اور یہ جو نگران حکومت ہے، نگران حکومت کو کوئی کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس حکومت کو کریڈٹ لینے کی ضرورت تھی، لیکن یہ حکومت جا رہی ہے اور گولڈ کو اور جس جگہ پہ چھوڑ کر جا رہی ہے، اگر نگران حکومت کا وزیر خزانہ جو بھی ہوگا وہ اگر صحیح معنوں میں پاکستانی ہوگا تو یہ ریٹ کو یقیناً وہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو یقیناً اس میں اضافہ ہوگا۔ تو لہٰذا میری رائے میں اس میں اضافہ ہوگا، یہ فائدہ مند ہوگا، اور جو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن مرضی آپ کی ہے۔ کل مجھے قصوروار نہیں کرنا کسی بھی ایسے جو آپ کو ایسے شخص کو جو کہ آپ کی محبت میں آپ کو مشورہ دیتا ہے، اچھا یا برا وہ بعد میں ثابت ہوتا ہے، تو اس کو برا نہیں کہتے، عقل آپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال میری نظر میں گولڈ بڑھے گا، لہٰذا اسے خرید لینا بہتر ہے۔ اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ ریٹس کی طرف، جو کہ کرنسی ریٹس ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر میں بھی اضافہ ہوا تھا، لہٰذا وہی ریٹس ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک میں 287 روپے 91 پیسے میں بائنگ، 287 روپے 91 پیسے میں سیلنگ، اور اس کے بعد جو اوپن مارکیٹ 293 روپے 60 پیسے میں بائنگ، 296 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، بلیک مارکیٹ میں 305 تک چلا گیا تھا۔ پاؤنڈ 371 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 375 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، یورو 320 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 323 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، اور آسٹریلین ڈالر 196 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 198 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ اس کے بعد کینیڈین ڈالر 222 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 225 روپے میں سیلنگ، درہم 81 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 82 روپے 30 پیسے میں سیلنگ۔ اس کے بعد آتا ہے ریال، یعنی یہ سعودی ریال کی میں بات کر رہا ہوں، 77 روپے 75 پیسے میں بائنگ اور 78 روپے 40 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 78 روپے 90 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 60 پیسے میں سیلنگ۔ عمانی ریال 745 روپے 95 پیسے میں بائنگ اور 753 روپے 95 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 763 روپے 58 پیسے میں بائنگ اور 771 روپے 58 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 40 روپے 5 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 45 پیسے میں سیلنگ۔ کویتی دینار 933 روپے 17 پیسے میں بائنگ اور 942 روپے 17 پیسے میں سیلنگ۔ سونے کا ریٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹریڈنگ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، اور رات کی انشاءاللہ پھر ویڈیو بنائیں گے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔